ঘুরি আর দেখা দিন মাঝে শুনছি लागू छे 14:30 बजे बाबा अरे तू टाइम का नहीं है बात करेगा बुआ क्यों नहीं जीवो हमें से किल्ला कर दे जीवोगा बुआ केन ना तमे माल पड़ा को ई खजूर पड़ा माल पड़ा के नहीं माल पड़ा ओहो तमे का चाकरी जुगड़ा करो जब हो मैं पंचायत में पियो ना छगाऊगा चोल किला दे सब चोल भी मिलती है ना पंचायत में किस्तानी के हां किस्तानी वो कहां बोलू बुआ किस्तानी किरिस्तानी हां भाई किरिस्तानी कौन लागो एंदा है हां हां बसी तो से बाबा के कोदार खाली है जा दी बाप बोलल छु ओ तम पिला के हटा अरे बाबू तो का ओहो बाबू काडा हरा हमें मादी मने शांति बोलने का करने का बुआ हां चोल बने काटने किसी जने तो मोदी के तू जो अभ्यास हैला बने से उड़े धर जो मी तो मने ती कुचा मारला रे डाबा स्टेशन के जुमार कोरा दी बाप पता है लोगो जे लगन देखे करे आन दिलु भी बिल लगना आन दिलु हां लगन देखे करे आन दिलु भी बिल लगना आन दिलु लगन तो तेंता बुझे देखी तेरा देवरा ओदा के मत तो छिड़ी छी बाबू जागी आपका बस दे वाह ओ यारा आसी पूरी नुरा है रे पूरी बा टाइम का है आला ना के बसा खुशी के करबो तो है ना बसी तब बाबू पास ने केना बस अच्छा हो जे तार आंख गोरिया गोरिया के होय होय कान থেকে ছিড়ি ছে ও কান থেকে ছিড়িছে কান থেকে ছিড়িছে का করব ই পঞ্চায়েত রে পিওর হয় পয়সা 2000 को उठे बिकी करी मौत पिला 14 के पाए मुझे मौत पिए मौत पे घर पे आने आके तुड़ुम जे हटा में यार बोलने के भी बोला बोलने का हफ्ता मार देता दांत उधरी बोला ए बोलने आला सामने बोलने आ रे बैठ भाई बोले रे बैठ भाई ना रो गुरु सब है बैठ भाई बोले रे ये बोलने रात के देखो उधरी बोला ना घरवा मां तो सबूरे ने क्यों छे घरता कोने पहुंचे इला तीला के पैडी जे भली ना औषधि के दी छे और गुरे तिला के आज मोर संग आनी छे एतनी गोने छिलो बात देखा रे तारखुआ के मते कतरा गो हमको गोने बीच में मोर पीछे गो मां काके पार पड़ा बोली बोलछी तो सालनी बोल आरो गुने छु আমি ইসরা ধান রাখু চাই মই পুরি আইনা ন করছ আরে বললি কে পাঁচটা হে আর মতে পাঁচটা হে ই গারে ছুয়া না আর মদ বি করে পোলা না ছুয়ার বাইর বি কোটে রে দেবা আমার সোনা গোনা বি বিগলা আর মদ পিলা
করো শালি নাই রে বো আমি বিশ্বাস করে করবো শালি বলি আমি পিটি দাদা দা পিটি পাগলো দিলা যে আমার দাও দিলা ভাঙি দিলা মোরা মোরা উতেরি গোলা দিশা ভাঙি দিলা গণেশ কেন উতেরি গোলা মোরা বনিকে দাদা উতেরি দিলা ওদের পিও দেবে কেন্দা কর মারে কুটু কুট বলে কেন্দা কর মারে মোর সাথে মোর বললি স্কুলে রানু છે કોઈ અંગણવાડી ના ઓછા તું એ લોકો પૈસા કમાઉ ସେ પૈસા કે ફેર આપણે ઘરે ડૂબે કરી પીટા મારા કરી আমার নেছি মত কি টাকা লাগাইবো টাকা দিবি বলো না আমি কেন লাগছে টাকা লাগা আগে আমরা আমার ঘরে মজা আছে লোক আছে পঞ্চায়েত দিও কেন লাগছে বাবা টাকা লাগা আগে টাকা লাগা এ মা টাকা লাগা টাকা গো এ মা টাকা মই ধরে করে আনি তো জানে তোর বাবা ইসরে দুনিয়ারে আমাদের ধরা পড়ল এর বাবু কিছু নেই কহানা মোর ঘর কথা দিয়ে শুনো মই ফসি গলি হো বুয়া ফাঁসি গলি হো বুয়া এই জানো দেখুক মানে করম গলি সামনি গলি এটাই মায়েদি ফুলি খাওয়া জুড়ে মায়েদি ফুলি খাওয়া ওতে ঠিয়া ঠিয়া হো বুয়া মোহর বজানি হেওয়া নাম বানা বললি উপরে সামনে আলে এটা কায় কর কর গুড়ার ফাঁসি পেটে নেবে গুড়ার ফাঁসি পেটে নেবে আর ঘরে নেই বসুতে কুয়া ওহ বলে নাই হেব না বানার ভগবান এটাকে দিতাম না তো আমাকে পিটি দেব কুন্তি মাদন মলৌখিনি কাই কুন্তি মাদন মলৌখিনি কাইটা লটপট দুইটা মাদের পিলা ছুয়া হেলে 15 পট দুইটা মাদের পিলা ছুয়া হেলে 15 পট দুইটা মাদের পিটি ধরতাম তুয়াবো দুইটা মাদের ধরতাম তুয়াবো আদি হেলে মোহে ভালা নাই হেবা না বানার ভগবান
দিয়া মোহে ভজা নাই হেব না বনার ভগবান পিছবা তাকে পানি যাতে নেই পারি হ্যাঁ এ বাবা রে, হারা হারা আমি আর নেই কিয়া না বলছিলে এ বাবা রে, একটা মানুষকে বিয়া দিয়ে দেবো, শান্তি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ কোটি কোটি দ্বার করেছেন কোটি কুড়ির দ্বার করেছেন নাই আনব সাল্লি কোটি কোটি দ্বার করেছেন নাই আনব সাল্লি সাল্লি আনলে ঘর তুলতে আনলে পুরা ঘর বনে নাই হেব না বানার ভগবান মা মানে তোমার নিজের চৌলানি দিব আর মানুষকে পঠাবো। একটা মানুষকে বিশ্বাস নেই, আজকাল মানুষকে বিশ্বাস নেই। মা মানে আরে ভাই ইনি নেই কিয়া না মোহর বাকার মতে করছে মোহর বাকার মতে করছে এই করি ছাড়ানি নেই পিটা না রে আরে, এটা পুরো ভুল ছড়ে দিও